জল্পনা ছিল, এবার তা সত্যি হলো। ছিলেন ভোট কুশলী, হলেন রাজনীতিক। রাজনীতির ময়দানে নামার কথা অনেকদিন আগেই জানিয়েছিলেন। অবশেষে নিজের রাজনৈতিক দলের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেই ফেললেন। রাজনৈতিক কৌশলবিদ থেকে রাজনীতিক, এই যাত্রাপথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। গত 2 বছরের প্রচেষ্টা এবং পরিকল্পনার পর অবশেষে তিনি তার নতুন রাজনৈতিক দলের নাম ঘোষণা করেছেন। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কার কথা বলছি। ভোট কুশলী বললেই যার নামটা সবার প্রথমে মনে আসে, প্রশান্ত কিশোর। বিহারের পাটনা শহরে 2রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষে ভেটেরিনারি কলেজের মাঠে প্রশান্ত কিশোর তার রাজনৈতিক দলের নাম ঘোষণা করেন, যা হলো জনসুরাজ পার্টি। 2 বছর আগে 2022 সালে বিহারের মাটি থেকে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শকে সামনে রেখে শুরু হয়েছিল প্রশান্ত কিশোরের জনসুরাজ যাত্রা। তার উদ্দেশ্য ছিল বিহারের বিকাশ এবং অনগ্রসরতার জন্য লালু প্রসাদ যাদব ও নীতিশ কুমারকে দায়ী করে তাদের বিরুদ্ধে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলা। গত 2 বছর ধরে প্রশান্ত বারবার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তিনি সাধারণ মানুষের জন্য একটি নতুন রাজনৈতিক শক্তি তৈরি করতে চান, যা বিহারের বর্তমান রাজনীতির বিকল্প হতে পারে। প্রশান্ত কিশোরের নতুন রাজনৈতিক দল জনসুরাজ পার্টি নির্বাচন কমিশন থেকে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্রও পেয়েছে। এদিন প্রশান্ত নিজেই জানান, নির্বাচন কমিশন তার দলের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এই দলের মাধ্যমে প্রশান্ত একটি নতুন রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিতে চান, যা বিহার এবং ভারতের রাজনীতিতে নতুন দিশা দেখাতে পারবে। প্রশান্ত কিশোর বলেন, বিহারের পয়সা তুলে গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। বিহারের ব্যাংকে কেউ যদি 100 টাকা জমা করে তাহলে ব্যাংক তাকে 40 পয়সা লোন দেয়, আর গুজরাটবাসী যদি 100 টাকা ব্যাংকে জমা করেন তাহলে তারা 90 টাকা লোন পান। বিহারের ব্যাংকে যে টাকা জমা হচ্ছে সেই টাকার 70% টাকা যদি লোন হিসাবে দেওয়া হয় তাহলে আপনারা বাইক, বাড়ি, ব্যবসা করতে পারবে। আমরা তাই ঠিক করেছি ব্যাংককে বাধ্য করব যাতে বিহারের টাকা গুজরাটে দিতে না পারে। আমাদের টাকা গুজরাটের লোকদের পাওয়া উচিত, নাকি বিহারের লোকদের পাওয়া উচিত? আমাদের বাইরের কোনো টাকা চাই না, কিন্তু আমাদের যে টাকা সেটা চাই। জনসুরাজ পার্টির সংকল্প হচ্ছে 60 বছরের ওপরে যে সমস্ত বয়স্ক মহিলা পুরুষরা রয়েছেন তাদের প্রত্যেক মাসে 2000 টাকা করে পেনশনের ব্যবস্থা করা, যাতে করে প্রত্যেকে সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে পারে। এটা মনে রাখবেন, প্রশান্ত কিশোর যখন বলছে যে আপনারা পাবেন, তাহলে বিশ্বাস রাখুন পুরো অঙ্ক কষেই বলছি। বাচ্চার জীবন ঠিক হবে শিক্ষা দিয়ে, যুবকদের জীবন চলবে অর্থ দিয়ে, আর বয়স্কদের জীবন চলবে পেনশন দিয়ে। কি বলছেন তিনি, শোনাবো আপনাদের। गरीब बिहार का पैसा यहां से उठाकर गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में भेज दिया। रिजर्व बैंक का आंकड़ा है, वो कहता है कि बिहार में अगर 100 रुपया लोग जमा करते हैं बैंक में तो बैंक वाला 40 रुपया वापस लोन देता है, और गुजरात में अगर गुजराती 100 रुपया बैंक में जमा करता है तो उसको 90 रुपया वापस लोन मिलता है। तो अगर बिहार में बैंकों में जो पैसा हम लोग जमा कर रहे हैं लोन के तौर पर 70% पैसा भी अगर वापस मिलने लगे, जो देश का विधान है, बैंकों को 70% पैसा वापस देना ही देना है, ताकि आप मोटरसाइकिल खरीद सकें, घर बना सकें, बिजनेस कर सकें, खेती कर सकें। लेकिन बिहार में बैंक दे रहा है 40 पैसा। तो इसलिए ये तय किया गया कि बैंकों को ये मजबूर करेंगे कि तुम बिहार का पैसा ले जाकर गुजरात और तमिलनाडु में नहीं दे सकते हो। इसका फायदा क्या होगा? हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया, ध्यान रखिए, हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के युवाओं को, यहां के किसानों को, यहां के महिलाओं को रोजी रोजगार करने के लिए लोन के तौर पर 4% सालाना ब्याज पर दिया जाएगा, ताकि हर आदमी अपने अपने घर में रोजी रोजगार कर सके।
अब आप बताइए कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर जोर से बताइए, इतने जोर से बोलिएगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम लोग का रुपया गुजरात के आदमी को मिलना चाहिए, कर्नाटक के आदमी को मिलना चाहिए कि बिहार के लड़कों को मिलना चाहिए? जोर से बोलिए। जब हम लोग गुलाम थे तो क्या होता था? कपास का खेती हुआ बिहार में, फैक्ट्री है इंग्लैंड में, वहां फैक्ट्री में कपड़ा बना और वापस आकर फिर इसी देश में बिकता था। इसी के खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था। तो ये जन सुराज का आंदोलन है कि हमारा पैसा, बिहार के लोगों का पैसा, हमको बाहर का पैसा नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम जो हम लोगों का पैसा है वो तो हम लोग को मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए ना भाई, मिलना चाहिए ना। तो 2.5 लाख करोड़ रुपया अगर सीडी रेशियो को, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को सुधार दिया जाए तो बिहार के महिलाओं को, युवाओं को 2.5 लाख करोड़ रुपया अलग से हर साल मिलने लगेगा। और तीसरा संकल्प, तीसरा रास्ता, बिहार में जितना बुजुर्ग आदमी है अब वो न पढ़ सकता है न रोजी रोजगार कर सकता है। तो जन सुराज का संकल्प है कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2,000 रुपया महीना पेंशन जरूर दिया जाए, ताकि कोई भी हम लोग का माँ बाप, चचा भैया, कोई गरीब आदमी कम से कम इज्जत से जरूर रह सके। आइए पूरा, अगर बिहार के सारे बुजुर्गों को ये याद रखिए, ये प्रशांत किशोर का जुबान है, अगर कह रहे हैं कि मिलेगा तो इसका पूरा गुणा गणित किए हैं। अगर बिहार में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2,000 रुपया देना है तो हर साल करीब करीब 6,000 करोड़ रुपया सालाना लगेगा। बिहार सरकार का बजट है 2.5 लाख करोड़ रुपया, तो 2.5 लाख करोड़ रुपया में से 6,000 करोड़ रुपया आपके हमारे बुजुर्गों के लिए खर्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना हाथ उठाकर बताओ यार, मुंह से बताओ कितने होना चाहिए? होना चाहिए। तो ये तीनों स्कीम पास कर दिए ना, तीनों स्कीम पास कर रहे हैं ना, ये तीनों स्कीम पास हुआ ना, तो बच्चे का जीवन सुधरा पढ़ाई से, युवाओं का जीवन सुधरा पूंजी से। নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিং এ।